Quelle est donc aujourd'hui la bonne stratégie à retenir? Confiner les plus âgés, les plus vulnérables, tester, alerter, protéger, augmenter les lits de réanimation. Aucune de ces solutions n'est suffisante. 这是一个所有决策者最不愿做的决定，这是一个没有任何人想要重复的痛苦经验。但直到马克宏本周三晚间的电视演说，大家还拒绝相信这个躲不掉的事实。Qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné. 但是没有人对马克宏宣布法国重启封城禁足感到意外，因为法国第二波疫情的恶化已经失控。这正是同一天法国《世界报》的头版头条，法国成为欧洲大陆第一个重启全国封城的国家。Il y a probablement plus de 50 000 cas par jour. On estime au niveau du conseil scientifique qu'on est plutôt autour de 100 000 cas par jour. 2 fois plus. 2 fois plus parce que c'est entre les cas diagnostiqués, mais les cas qui ne se font pas diagnostiquer, les formes asymptomatiques. 过去1周内，法国感染人数增加了74%。10月26日，必须送医治疗的新冠病患是3月17日的7倍。大巴黎地区的 ICU 病床已经达到70%的饱和。同一天，法国有523人因为新冠病毒而死亡。Le 6 novembre, 5680 lits de réanimation seraient occupés par des patients Covid, soit 98% des lits disponibles. Le 11 novembre, plus de 9000, un scénario catastrophe. 已经进行了15天的宵禁，显然成效不彰。除了尽快封城，马克宏并没有其他的选择。D'abord, nos enfants ne sauraient être durablement privés d'instruction, d'éducation, de contact avec le système scolaire. Trop de conséquences, trop de dégâts, en particulier pour les plus modestes. Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront donc ouverts. 和春天第一波疫情封城的最大差别，只能允许离家出门工作、看病、购买必需品或屋外近距离活动。这意味着再度需要出示许可通行证。经济活动没有完全停止，以防止经济崩溃。非必要性的社交公共场合，例如酒吧和餐馆，将被关闭。第一次封城长达55天，法国再一次封城将为期1个月，至12月1日。De passer d'une région à une autre. Les frontières extérieures à l'Union européenne sont fermées, mais les voyages à l'intérieur de l'espace européen restent autorisés. Rétablissement également de l'attestation de déplacement. 如果说春天的疫情像一波猛烈的浪潮，专家们认为第二波疫情恐怕是一场持续不退的水灾。即使更了解如何调整临床的治疗方法，但是随着秋冬季节病毒的迅速传播，各地医院饱和而无法互相支援，以及医护人员的精疲力尽，所有欧洲国家都面临更为险峻的第二波疫情。无一幸免。Seuls les bars et restaurants sont fermés dans certaines villes le soir, comme à Berlin. Et malgré ces mesures, le virus se propage. Plus de 11 000 cas en 24 heures dimanche. 这个数字3天之后已经攀升到15000人。本周四，德国甚至调动了军队到法兰克福，支援几乎瘫痪的医疗行政管理。任务是进行对于曾经与感染病例接触者的查访追踪。Wir erleben einen exponentiellen Anstieg der Zahlen mit Verdopplungszeiten, die sich weiter verkürzt haben. 德国总理梅克尔于本周三宣布，终于与各州就疫情形势达成基本共识，一致同意宣布进入公共卫生紧急状况。德国将从下周一11月2日起实施为期1个月的全国性封城。Wir sind ja nicht in der Situation des März, das muss man sehen. Wir haben die Schulen offen, die Kitas offen, alle Läden offen. Und da wäre es, glaube ich, nicht vertretbar gewesen, dann bei Gottesdiensten was zu machen. 德国的疫情专家评估，每个人必须减少大约75%的社交联系。因此，除了同样和法国一样保持中小学开放之外，将关闭餐馆、酒吧、戏院、游泳池和健身房等休闲娱乐场所。专业体育赛事只能在没有观众的情况下举行。人们将被要求取消非必要的旅行。
将禁止所有酒店、旅馆提供旅游的住宿服务。verabschiedet haben. Es sind belastende Maßnahmen. Es sind Maßnahmen für das gesamte Land. 德国相较于春天封城的最大不同，在于这次全国性的规则取代了混乱的各地的区域性措施。梅克尔也宣布将赔偿受封城影响的公司、机构和俱乐部。对于员工人数不超过50人的公司，最高补偿可达75%。Le confinement, c'est le choix qu'a fait l'Irlande et le Pays de Galles pour lutter contre la circulation du virus. Car c'est l'ensemble de l'Europe qui est frappée par la deuxième vague. Les taux d'incidence sont très élevés dans de nombreux pays européens. 爱尔兰是第二波疫情里率先从10月21日起实施全面封城长达6个星期的国家。2天之后，英国威尔斯跟进，启动至少2周的封城。这是目前欧洲最长和最短的封城期限。欧洲第一个破100万确诊病例的西班牙，则选择了地区局部性的封城。上周日起，西班牙宣布全国进入6个月的紧急状态。Tenemos un alto índice de temporalidad, de inestabilidad laboral. No tenemos derecho al descanso semanal. 但是进入6个月的紧急状态的第2天，医护人员高举写着“拯救医疗保健”的标语，双臂交叉站在马德里议会前罢工抗议。Creemos que no se puede mover a los profesionales de unas zonas a otras o de unas especialidades o niveles asistenciales a otros porque va a mermar mucho la calidad. 受到第一波疫情重创的西班牙，身处第一线的医护人员身心交瘁，过度劳累。面对第2波疫情更为严重的威胁，即使医疗防护资源不再缺乏，却难以再像第一波里一样的冲锋陷阵。Bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti chiuderanno alle ore 18, tutti i giorni compresi i festivi. Dopo le 18 però potranno continuare a operare per le consegne a domicilio e per l'asporto. Ai tavoli dei ristoranti potranno sedere al massimo 4 persone. 意大利总理孔蒂在上周日宣布了更为严格的限制性措施，因为感染指数 R0 值已达到 1.5 的临界水平。前一天单日新增确诊病例又逼近2万，意大利被迫将宵禁时间从23点提前到傍晚6点。但是到目前为止，一直相当配合防疫措施的意大利人，这次却对新的宵禁强烈反弹。It began as an angry protest. They chanted for freedom in Turin. But it quickly descended into a violent game of cat and mouse. Local media report the group was made up of hardcore football fans known as ultras. 意大利出动了镇暴警察，以催泪弹和水车驱散这些抗议傍晚6点钟就开始宵禁的年轻人。但是土伦并不是唯一出现街头抗议宵禁的城市。Samedi soir à Rome, des militants d'extrême droite opposés au couvre-feu saccagent un quartier de la ville. Même scène, la veille, à Naples, des centaines de personnes ont dénoncé la gestion de la crise sanitaire. 白天一如晚上，意大利各个城市都出现了抗议宵禁的人群。落寞的酒吧业者把酒倒在街上，以示抗议。正如许多欧洲国家一样，人们对于看不见尽头的疫情失去耐性，对于2次宵禁封城而将再度受到冲击的经济，既愤怒又惶恐。The Commission announced tonight that we are making 220 million euros available to finance a safe cross-border transfer of patients where it is needed. And for that, the good use of the money requires good information in exchange. 讽刺的是，冯德莱恩口中良好的信息和交换，正是一个欧洲第2波疫情最糟糕的惨状。欧盟将对内部跨国的病患支援转移提供补助，以防止各国医院因为就医病患激增而瘫痪。The member states will all get vaccines at the same time
and at the same conditions based on their share of the EU population they have. And this is already fixed with the member states. We have already agreed on that. 如果看不见尽头的第二波疫情是一场不退的水灾，唯一的出口只剩下等待疫苗。在春秋2波疫情都失守的欧洲，只能期待在未来的疫苗分配上未雨绸缪，不再仓皇失措。捍卫言论自由到底，抢救中天，台湾不能只有一种声音。请立刻订阅中天电视 YouTube 频道，订阅、按赞、分享，开启小铃铛。